Christianity is. Mm-hmm. It really is. Now, this is the part that really gets wild. What is it? Romans 4:15, because Okay. law works out of wrath, but where there is no law, there is no transgression. And therefore it is of faith that it might be according to grace, that the promise may be made sure to everybody. And so that's the power. See, the thing there is no law. There's the law of love. Yeah, That's the the only law. the only law. Yeah. Isn't No, that that's the awesome? only law. Oh yes. Isn't that powerful? Gives me Yeah. chills. I just love this stuff. These things screw out. Yeah, I think so. Is it good? No? Should we get you another one? We can get you another one. Are you sure? No, there is No, we'll get you another one. Sí, señor. Muchas gracias. Estamos viendo, ¿será que hay otro banquito para el hermano? Bueno, ya conseguí uno. I hope this isn't too dry for everyone. It's kind of dry, but. But it's deep. Oh, but Anna does that. She teaches Yeah. like that. Mhm. She Oh, teaches yeah. like that. Absolutely. ¿Ese no está bueno tampoco? No. That's one of the great ¿Quieres things ir a about ver Anna. en el cuartito donde guardamos las cosas? A ver si de pronto ya hay. ¿Sí? ¿No hay? That's okay. That's one of the great things about Anna. I like that. Is she? What is it gonna be called? The title. Oh, good news, bad news. Okay. Good news, VS, bad news. How do you say? Did it say Con versus? buenas noticias versus malas noticias. Yeah. Yeah, the only law is the law of love. And it's not just love for others, but love for myself as well. Yes, yourself and for God. It's all based on love. Where is that scripture? Law of love. How does it say? Yeah, I'm trying to remember how he words that because it'd be good to point that out. About the, I give you 2 commandments. Well, that's Jesus. That's back, but the Great Commandment. I already mentioned that. You know. That all the laws. To love is not to harm others. Is that what you're talking about? No, I'm thinking about where Paul says it too. He says it in a different way, but let's see. I can't get on the internet from here, but I can make a quick search. It's okay. We already mentioned it. We already talked about it. It's Matthew, but I can't remember exactly what the reference is for that. 19? It's been a long time. I can say it all in Romans and Oh, yeah. Galatians. It's good. Yeah, that's fine. And I was just saying in Galatians. I mean, they're actually specific places. Yeah. And I should point these out to people. This is why it's good to have several Bibles around. You can kind of hop around. Yeah. Go to Galatians here for a minute. And Galatians 3 is where he talks about, justified by faith. There, and 4 is where he says a child that is an heir as long as he's a child, doesn't differ from a slave. He goes into a lot of detail. But when the fullness of time had come, God sent his son forth, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that they might become sons. And then 5, he Si says, estamos bajo la stand ley, no fast in the podemos ser. liberty. So I'm sorry. So if we're under the law, we cannot be children of God. That's right. We're one or the other, but not both. He says it's stronger than that. He says, I say this to you who try to be under the law, you're cursed. He says, let me say it again, you're anathema. You are cursed. Yeah. Purpose of the law served because the transgressions that seek to come to them, the promises that were made. Sons and heirs. And if you are Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. What does he say? I say this again to you who would be under the law. Rejoice. Where are you looking? Wait a minute. I'm finding that place where he says that But is love it fulfills the what law. book is it? Galatians? Oh, but this is what I was looking for. For in Jesus Christ, neither circumcision nor uncircumcision. You have to understand that means keeping the law or not keeping the law. That's what circumcision was about. Avails anything but faith working through love. That's what counts. Love fulfills the law. You ran well. Who hindered you from obeying the truth? What was this wording just about? I still preach. If I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. And then he goes on and he says, walk in the Spirit, blah, blah, blah. Oh, where's the part where he says you're anathema? What book is it?
Or let me ask Sylvia, she can You would Look be it up. justified by law, you're cursed, he says. Everybody ought to study Galatians. Galatians is so big. ¿Sabe qué? Sí, Erika todavía tiene que decidir si puede o si se va a quedar. Déjame le pregunto ahorita porque sus hijos ya para hablar contigo. Well, it's okay. It's all. Sí. Sí, no, sí, hoy le digo. Sí, gracias, María. So it was Javi trying to sort out through that chatterbox, like you have so many voices, the negatives and the positive, and then all of that. In order to, an easy way to eliminate all of those negative thoughts, everything that condemns you and gives you guilt and all of that, is learning about all of the things that God says about you. You're strong. You're the head. You're not the tail. You are an heir to this world. I mean, he went through. If you can log in to the website, and he literally goes through probably like 20 scriptures just on what God says about you, and kind of bring up, your self-esteem, what you think about your self-worth. And it was just, getting to know him through his word. That was in short. But it's really good service. I always enjoy those because sometimes you get so deep in, what not to do, what's sin, and this and that you forget to look at the really pretty stuff, what God actually does about you. Yeah? I feel like I missed the good parts. Shops and all that. I feel like I missed the, like you said, the initially. The impact. Yeah, but you know what? Just the simple fact that you want to be here, you'll start to see that opportunities start to open up. Do you have her English books? No? I'm gonna get you some. That'll be my gift to you. How exciting. Yeah, I mean, and then there's some audio stuff that she's done in English, and then yeah. Did you get it as a gift? Yeah. And what she's been talking about, I don't know if you know, but she does conferences at 1 o'clock. It's called Wisdom on Call, and they're in English every single day. So if you can't listen to them while she's live, you can always, like, at nighttime before you go to bed or something. They're half an hour long. They have the re-air number, and you listen to it, and some of the stuff that she talks about on the phone, it's even deeper than she talks about here, because it's on a personal level. She doesn't have to worry. When she talks to people here at church, she has to remember who she's talking to. There's beginners, there's not beginners, but people that are here for the first time, people that might just be stopping by. But on the phone, if you want to hear her, then she already knows that you're dialing in, you're making the effort to find a number, you're making time. She speaks more personal. I'll give it to you because I speak at the end of it. I actually manage it. Do you have a app? Save it under Wisdom on Call. We'll take a picture with it. And if you want, give me your number because every day I send out reminder messages to log in like 15 minutes before. It's 805 399 10. It's 1,000. And you say it. Wisdom on Call. Or if you have Facebook, you can add me and you can just see I put up announcement on Facebook. Kind of saves you from a message every day. Oh, everybody. Hola a todos. Okay, this is fun. Is this
This is dry, right? A little bit. Esto está difícil, ¿cierto? But it's good. Pero es muy bueno. And I'll tell you why. Les voy a decir por qué. It will free you. Esto te va a hacer It will libre, liberate you te va a liberar from always trying to feel like you have to de, perform. de estar sintiéndote que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. Now, in Romans chapter 3, Ahora en Romanos capítulo the 3, first part, la primera parte, Paul makes a point that people that are sinners and don't know God at all and they have no revelation of Dios God Pablo enfatiza que los que son pecadores no conocen a Dios, are lost. están perdidos. But he also makes a point Pero él también enfatiza that those who do have the law que aquellos que tienen la ley are also lost también están perdidos, because they can't keep the law. porque ellos no pueden obedecer la They ley, can't keep the rules. no pueden obedecer todas las reglas. So, I mean, what are we going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Romans 3:9, what then? En Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? Have we worked it out? No, in no way. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. For we have before charged that both the Jews and the Greeks are all under sin. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. As it is written, there is none righteous, no, not one. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Verse 20, let's just jump on El down. verso 20. Because by the works of the law, or Ya que por rules, las obras de la ley o las reglas, the way the Pharisees operated, que era la manera como operaban los fariseos, by the works of the law shall none of all flesh be justified in his sight. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Now look at verse 21. I love this. Ahora veamos el verso 21. But now a righteousness of God has been revealed apart from the law. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia And he de says here, Dios. the prophets and stuff saw this. Y los profetas habían visto esto. They saw it coming. Ellos veían que iba a But suceder, there is a righteousness pero hay una justicia that's completely apart from keeping the rules. que es completamente aparte de obedecer la ley. Verse 22. En el verso 22, Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, toward all and upon all who believe. para todos los que creen en Él, For there's no difference. porque no hay diferencia. All have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de But Dios, they're justified freely by his grace siendo justificados gratuitamente por su gracia, through the redemption that's in Christ Jesus. mediante la redención que es en Cristo Jesús. And then he goes on to explain it's through faith in his blood. Y entonces sigue explicando que se trata de la fe en su sangre. It's the only way we can be made right with God, just Es la única manera como podemos ser justificados delante de Dios. by receiving a gift, Cuando recibimos un regalo, the gift of righteousness el regalo de la justicia, that comes to those who believe. que viene a aquellos que creen. Christianity En el cristianismo, is the only religion in the world el cristianismo es la única religión en el mundo where you get right standing with God donde tú tienes las paces con Dios as a free gift. como un regalo gratuito. You don't have to kill bulls and goats No or te toca pigs. ir a matar cerdos o toros, You don't have to be perfect. no tienes que ser perfecto, You can mess up. te puedes equivocar. Just keep your heart right and keep walking straight as you can. Nada más mantén un corazón puro y sigue caminando por el camino correcto. And Jesus was the one that was sacrificed. Y Jesús fue el que fue sacrificado. And hey, the reason they had all those bulls and goats sacrificed in the Old Testament anyway, Y de todas formas, en el Antiguo Testamento, la razón por la que hacían todos esos sacrificios de cabras y you toros, had to kill the lamb to take away your sin. tenías que matar un cordero para quitarte el pecado. Day of Atonement, kill the lamb, the sins are forgiven. El día en el que había que matar el cordero y los pecados eran perdonados. But now Jesus is the lamb, right? Pero ahora Jesús es el So cordero. when he's killed, Entonces, cuando Él es matado, it's once and for all. That's Es- what Paul said. Once and for all. una vez por todas, como lo dice Pablo, una vez por todas, Everybody's sins forgiven. los pecados de todos son perdonados. And how do you get it? ¿Y cómo lo consigues? You say, okay, Jesus, Ok, Jesús, okay, I believe it. lo creo And I'm going to follow you and just y te voy a seguir receive it. y recibirlo. It's so simple, Es muy simple, but this is what the gospel is. pero eso Let's es go to lo que Galatians. el Evangelio es. Vamos go a to Galatians. Gálatas. This is the heart of the matter, y'all. Este es el corazón de esto. This is
the heart of Christianity. Ese es el corazón del cristianismo. And when you get this principle, Y cuando tú entiendes este you principio, get it, you understand it. lo entiendes. And it's incredibly liberating. Y esto es liberador. And this is really the heart of what I was talking about today about the friendly voice. Y esto es de lo que yo les estaba hablando más temprano cuando les hablaba de la voz amigable. It's the voice of man-made religion Es la voz de la religión creada por el hombre that speaks guilt and que condemnation. habla de culpa, de condenación. You're not good enough, you're a loser. Tú no eres lo suficientemente bueno, eres un perdedor. That's the message of religion. Ese es el mensaje de la religión. But the message of the gospel, Pero el mensaje del the evangelio, good news is las buenas noticias, you're forgiven. son que tú eres You're the perdonado. righteousness of God. Tú eres la justicia You de can do all Dios. things through Christ. Tú puedes hacer todas las cosas en Cristo. You're accepted in the beloved. Tú eres aceptado en el You know? amado. It's a good news message. Es un mensaje de buenas noticias. There's the yes and there's the no. There's the good news, there's the Está bad news. el sí y está el no. Están And las that buenas noticias y las malas Battle still noticias. goes on today. Y aún hoy siguen batallando. Oh, I mean, just because these people got saved Ahora, nada más porque estas personas fueron and salvas began to believe y empezaron a creer, didn't mean they still got it. no quiere decir que ya lo And you'll entendieron. find this in churches today. Y ustedes van a encontrar gente así en las iglesias hoy. There's still people that don't understand. Hay gente que de todas formas no lo entiende. And Paul had to keep coming back to it. In the Galatian Y, church. y Pablo tenía que ir con ellos una y otra vez. Verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, to whom before your eyes Jesus Christ was written among you as crucified. Gálatas 3, Written, that's a terrible translation. verso 1. Yeah. Mhm. Verse 1. Galatians 1:1. Yeah. 3:1, right? Yeah. Okay. O Gálatas insensatos, It's such a better translation. que esta es una mejor traducción. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Did you see? He says, how is it that you are so insensitive and so dumb about Está this? diciendo, ¿cómo es que son tan insensibles y tan tontos en cuanto a esto? Before your very eyes, Jesus is crucified and you still don't get what he was dying about? Delante de tus ojos Jesús fue crucificado y todavía no entiendes de qué se trató. He said, this is what I want to know. Y esto es lo que él dice. Did you receive the Holy Spirit because of works of the law or by the hearing of faith? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Are you so foolish, ¿Tan necios sois, having begun in the Spirit, habiendo comenzado por el Espíritu, that you can now become perfect in the flesh? ahora vais a acabar por la carne? So he's saying, hey, you guys got connected with God and got filled with the Holy Está Spirit. diciendo, ok, ustedes fueron conectados a Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Because of what? Because you were so good? ¿Por qué fue? ¿Porque son muy buenos? No. No, Because you heard and believed the good news. sino porque escucharon y creyeron las buenas noticias. You had faith in the sacrifice of Jesus Y to make you tuvieron righteous. fe en el sacrificio de Jesús y eso fue lo que los hizo Made justos. you worthy to receive the Spirit of God. Eso hizo que mereciera recibir el Espíritu de Dios. So so you started out with faith and now you're going to finish in works? Entonces está diciendo, ustedes empezaron con la fe, pero ahora van a terminar con obras. He goes on, verse 5, and he says, he who gives you the Spirit to you and works miracles among you, does he do it because of your works of law or because you hear and believe? En el verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Well, it's a rhetorical question. You know, you Es una understand. pregunta retórica. He's saying, obviously, Él you está get it diciendo, from faith. obviamente es por medio de la fe. He says, this is very interesting because they were always talking about Abraham. You know, the Jews love to talk about Y esto es Abraham. muy He's the interesante porque father of the es- Hebrew nation. a los judíos les encanta hablar de Abraham y él es el padre de la nación judía. So Paul goes all the way back to Abraham. Entonces Pablo se regresa a hablar de Abraham. They remember, all the Jews knew there was a scripture where God says, Y recuerden que todos los judíos sabían que había una escritura que decía, he believed God and God counted it to Abraham as righteousness. que el que le creyó a Dios, Abraham believed God que Abraham le creyó a Dios and God counted it to him as righteousness. y Dios se lo contó por justicia. So in other words, Abraham was justified
because he believed. En otras palabras, Abraham fue justificado porque él creyó. Because Lord knows, you read Abraham's story, he was not perfect. Y Dios sabe que cuando tú lees la historia de Abraham, Abraham no I fue mean, he was the guy perfecto. that gave his wife to the Pharaoh to be in his harem because, I mean, Él fue un hombre que permitió que su esposa hiciera parte del harem del faraón. I mean, all you ladies know that ain't righteous. Y todas las mujeres saben que eso no tiene nada de bueno. Amen. Amén. Amen. But he said God made him righteous through faith. He Pero says, aquí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. where was that? 5? Yeah. 6. 6. Even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. know that those of faith, these are the sons of Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. And so he's making the point Entonces aquí está llegando un punto that he finishes up in verse 11. que lo termina en el verso 11. That no one is justified by the law in the sight of God is clear. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. In contrast, the just shall live by faith. Porque el justo por la fe vivirá. Now that's an interesting statement. Esto es una frase muy It interesante. basically means the righteous people Y básicamente quiere decir los que son justos will stand before God van a estar delante de Dios because of their faith. They'll be debido a right- su fe. They'll live before God because of their faith. Ellos It's van a not because vivir of their delante de deeds. Dios debido a su fe. It's not because of their deeds, it's because of their faith. Y no The es just por shall live sus by faith. obras, sino por su fe. Son Y'all know about justificados por la Martin fe. Luther? Martin Luther? ¿Alguien ha oído hablar de Martín Lutero? That was his battle cry. The just shall live by faith. Esa era su frase, el justo por la fe vivirá. Because at that point in history, the Catholic Church had become so legalistic, Porque para ese momento la Iglesia Católica se había vuelto tan legalista, so caught up in the bad news and the tan rules, enredada en las malas noticias, that it was just, they were like the Pharisees. que prácticamente eran como los fariseos. And they'd gotten silly again. Y habían llegado al punto de ser ridículos. You pay money for some artifact, Tú pagas dinero, they would say it was a saint's bone or something. que era como un bono de santidad, It's probably a dog's bone, you know. que seguramente era un hueso de un perro. And they'd say, it's Oh, que if you buy this, then that bone will make you forgiven of your sins. lo vendían como si fuera un hueso de un santo, pero seguramente era un hueso de un perro. Or yeah. I'm sorry, say the last statement. And if you pray with that bone in your hand, Y si God tú will forgive you oras, of your sins. y si tú oras con ese hueso en tu mano, entonces Dios te va a perdonar de todos tus pecados. This is kind of silly stuff. Eran cosas tontas. And Martin Luther, he was mad. Y Martín Lutero estaba enojado. He was like, have you not read Romans yet? Or Galatians? Martín Lutero era como, ¿y acaso no han leído Romanos? ¿No han leído Gálatas? And he hung up this thing on his church in Wittenberg, Germany. Y entonces él puso un edicto en la puerta de la iglesia Called the en Alemania 95 Thesis. que se llamó las 95 tesis. And it was all about the stupid stuff the Catholic Church was making people do. Y se trataba de todas las cosas estúpidas que la iglesia católica estaba And how obligando a la people gente a couldn't be hacer. saved through that. Y entonces, pues la gente no podía ser salva a través de He says eso. the just shall live by faith. Él decía, el justo por la fe vivirá. We stand before God in righteousness because of faith, Y nosotros estamos delante de Dios en su presencia debido a la fe. and faith only. Y solamente la fe. So this is the difference between the law Entonces, esta es la diferencia entre la ley and grace, y la gracia. good news, bad news, Las buenas noticias, las malas noticias. religion, La religión and the gospel. y el evangelio. And you got to be real careful Pero tenemos que tener mucho because we're cuidado. all tempted by this. Porque todos somos tentados por esto. We're Christians and we want to please God. Nosotros somos cristianos y queremos agradar a Dios. We know there's a God, Nosotros sabemos que hay and un we know Dios. there's a right and wrong, Y sabemos que hay algo, la diferencia entre el bien and y el we mal. want to do right. Y queremos hacer lo que es bueno. But that can create a temptation, Pero eso puede convertirse en una tentación. especially if we listen to a different voice than Jesus' voice. Especialmente si escuchamos una voz diferente a la voz de Jesús. That makes us feel that we're pressured Que nos hace sentir que somos presionados to perform, para actuar. or God will be displeased with us. O de lo contrario, Dios se va a enojar. This was a really tough one for me to get a hold of. Y para mí fue muy difícil entender esto. But I'm accepted in the beloved. Pero yo soy aceptado en el amado. That I'm the righteousness of God in Christ. Yo soy la justicia de Dios en Cristo.
These are powerful things. Estas son cosas muy poderosas. But we need to learn to live by them daily. Pero nosotros necesitamos aprender a vivir esto diariamente. I want to go over few of those promises we mentioned this morning. Quiero repasar las promesas que les mencioné esta mañana. A few of those things that have to do with the way God sees us. Perdón, quiero repasar las frases que les mencioné esta mañana sobre la manera como Dios nos ve. Because a few of them go right to the center of the issue. Porque algunas de estas van al centro de este tema. 2 Corinthians 5:21 is where it says, we are the righteousness of God in Christ. Segunda de Corintios 5:21 dice que nosotros somos la justicia de Dios. That is such a strong title. Ese es un título muy fuerte. Righteousness of God. La justicia de Dios. I mean, holy cow. I mean, really seriously, right? Holy cow. Yeah. What was this guy thinking? The ¿En righteousness qué estaba of pensando? God? La justicia de Dios. But it literally is that. Pero literalmente eso es. Because it's his righteousness. Porque es su justicia. Jesus is God. Jesús es Dios. And when that righteousness is credited to us, Y cuando esa justicia nos es acreditada, that makes us, before God, that makes us as righteous as Jesus. eso nos hace delante de Dios tan justos como Jesús. We have to learn to think this way. Y tenemos que aprender a pensar así. I have this song called Somewhere It's Snowing. Tengo una canción que dice en alguna parte está nevando. It's about how when snow falls, Se trata de cuando cae la nieve it makes the whole earth beautiful, y hace que todo se vea lindo, white and pure. blanco y puro. And you remember the scripture in Isaiah? Y si se acuerdan de la escritura en Prophecy about Isaías, Jesus, he says, though your sins be as scarlet, they'll be made as white as snow. en una profecía que da sobre Jesús que dice que aunque tus ojos fueran, aunque tus pecados fueran rojos, serán hechos blancos como la nieve. Right. I wrote this song because I was one time flying into a city that Yo- had about 3 feet of snow on the Yo ground. escribí esta canción una vez que iba volando, llegando a una ciudad que tenía como 3 pies de nieve. And I looked at it and I thought, Y oh my gosh, la vi y dije, there could be a garbage dump under there and you wouldn't even know it. Dios mío, ahí abajo hasta puede que haya un tiradero de basura y It's tú ni just- sabrías. It's just so pure and white and beautiful. Porque todo se ve tan lindo, tan puro, tan blanco. And the Lord spoke to me and he said, see, that's what Jesus does to you. Y el Señor me habló y me dijo, eso es lo que Jesús hace por There ti. can be a lot of junk under there, but God makes you clean before him. Puede haber mucha basura ahí, pero Dios hace que tú seas limpio delante The de Él. righteousness of God in Christ. La justicia de Dios en But you Cristo. know, I'd get up to minister. Pero entonces sometimes. yo me levanto a ministrar algunas And this- veces. at the time, this was a real popular song. Y en esa época esta era una canción muy So popular. I'd get up to sing it, Entonces yo me levanté a cantarla. and the devil would bring to my mind Y entonces el diablo traía pensamientos things that I'd done wrong de cosas que yo había hecho mal. or bad attitudes I had. O de pronto que había tenido una mala Or actitud. like, he'd say things like, this voice, this chatterbox, O tenía esta voz, esta caja que hacía ruido. you just want to sing that song so everybody will think you're great. Ay, tú nada más quieres cantar esa canción para que todos piensen You que just bueno trying to do that eres. to get attention. Tú lo estás haciendo nada más para que te pongan atención. Your ego is so big. Ay, tu ego es tan grande. You got a real problem. Tú tienes un You problema. know, you ever have these thoughts like this? ¿Alguna vez les han llegado pensamientos así? I remember once standing on the front row and those thoughts were coming to my mind. Yo me acuerdo que estaba en la primera fila y esos pensamientos venían a mi mente. And God said to me, Y Dios me dijo, have you listened to the words of that song? ¿has escuchado las palabras de esa canción? It says like the good grace of Jesus that now covers our sin. Dice que la gracia de Jesús cubre todos nuestros pecados. You wrote that song. Did you understand what you Tú were saying? escribiste esa canción. ¿Sí entendiste lo que escribiste? You got to think about it differently. Tenía que pensar de manera diferente. So what if my motives were mixed? Bueno, ¿y qué pasa si tenía motivos mezclados? I'm not saying they were, but if they were. No estoy diciendo que fuera el caso, pero ¿y qué tal si lo fuera? So what? I was doing my best. Bueno, pues ¿qué importa? Yo estaba haciendo lo mejor que I'm the podía hacer. righteousness of God in Christ. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. And not because I'm doing my best, but because I believe Y in no es Jesus' porque yo esté haciendo lo mejor que puedo hacer, sino porque he Amen. creído en el sacrificio de Jesucristo. righteousness of God in Christ. Wow, that's pretty righteous. Amen. Amen. We were talking about this at the dinner table, but Estábamos hablando de esto durante this la one comida. promise, I'm redeemed from sin, sickness, and poverty. Pero esta This promesa que confession soy today. redimido
del pecado, la enfermedad y la pobreza. This is based on two things. Esto está basado en dos cosas. One is Deuteronomy Una es Deuteronomio 28. 28. If you keep all the rules, Si tú cumples con todas las reglas, you're righteous eres justo and you're blessed. y eres bendecido. What does it say in the beginning of Deuteronomy 28? Al principio de Deuteronomio 28, If you follow the acontecerá Lord que si If- oyeres and do everything that's written in this book, y haces todo lo que está escrito en este libro, entonces then you'll be blessed. entonces serás And all these bendecido. blessings will come upon you Y and todas overtake estas you. bendiciones te sobrevendrán. All you got to do is be perfect, y'all, and then you can get all these Todo blessings. lo único que tienes que hacer es ser perfecto. Such a deal, right? Esa es una ganga, ¿no? Yeah, like I can do that. Sí, a ver quién dice sí, yo lo puedo hacer. And then if you don't keep the rules, you go on farther down to Deuteronomy Y 28. entonces, si no puedes cumplir todas las reglas, más abajo en el capítulo This is 28, the part nobody wants to read, right? esta es la parte We que don't nadie confess quiere this leer. one. You're cursed in the city and cursed in the tú field. and, serás you maldecido know. en la ciudad y en los campos. That's bad news. Esas son malas noticias. Okay, that does not say that I'm redeemed from sin, sickness, and poverty until I read Galatians 3:13. Pero entonces ahora vamos a Gálatas 3:13, porque aquí en Deuteronomio Amen. no nos decía que hemos sido redimidos del pecado, la pobreza y Yeah. la enfermedad. Christ has redeemed us Cristo nos redimió from the curse of the law. de la maldición de la ley, Amen. Having been made Amen. a curse for us. hecho por nosotros maldición. Because the Bible says, Porque curse está everyone escrito, on a, died on Maldito a todo el tree. que es colgado en un madero. Because in Jesus, Para que en Cristo Jesús the blessing of Abraham la bendición de Abraham comes on the Gentiles, alcanzase a los gentiles, and because of the promise of the Spirit, a they receive fin the de que promise of the por la Spirit. fe recibiésemos la promesa del How do they Espíritu. receive it? Because they're redeemed from the curse of the law. ¿Y cómo es que la recibimos? Porque hemos sido redimidos Because de la you- maldición de la ley. Redeemed. This is the whole deal. De esto se Every trata. promise, every promise, Todas las promesas, every todas. promise is yours Todas las promesas son tuyas. because of this. Debido a esto. You're the righteousness of God, Debido a la justicia de Dios. so you've kept the law. Entonces ya es como si tú So cumplieras toda la ley. it's not just salvation, you're going to go to heaven. Y entonces no es simplemente que salvación te va a llevar al cielo. It's all the blessings. Incluye The todas whole las promise of bendiciones. Abraham. Todas las promesas dadas a Abraham. Galatians 3:22, but the scripture Gálatas 3:22. shut everyone up under sin. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, So that the promise para que la promesa, through faith in Jesus Christ que es por la fe en Jesucristo, might be given to all who believe. fuese dada a los creyentes. What is the promise? ¿Cuál es la promesa? It's what God said to Abraham. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. It's Deuteronomy 28. Es Deuteronomio Every 28. promise in the book, Todas las promesas en el that's libro. the promise. Esa es la promesa. It basically could be broken down into simply saying that you'll be blessed, Básicamente quiere decir que tú serás it'll be bendecido, well with you, todo te va a salir bien and you'll be God's family. y tú serás de la familia de Dios. That promise comes by faith. Toda esa promesa viene por That fe. it might be according to grace. I'm sorry. That it might be according to grace. Y será de acuerdo a la gracia. That it might be sure to all the seed, like we just read in Romans. Y así como lo leímos en Romanos. The promise comes by faith that it might be according to grace, that it might be sure to all the seed. Well, I'll just go to it. I'm quoting it, but I'm quoting it in the old English, and it's clunky. La estoy diciendo en el inglés antiguo. Yeah, it's clunky, isn't it? That's the way a lot of us in English learn these scriptures. Pero así es la manera como muchos de nosotros aprendimos la way we escritura en remember inglés. them, La amen. manera como la recordamos. Yeah. Oh, now I have to find it. Ay, Sorry. ahora me toca encontrarla. Let's go to 4. It's 4. Yeah, here it comes. All right.
Sorry. You know what? I'm not going to spend the whole time digging out that one particular verse. But basically, that's what it says. Pero básicamente eso es lo que dice. That it is by grace. Dice que es por la Faith, gracia, it is by faith that it might be according to grace. es por la fe para que sea por So that gracia, the promise might be sure to all the seed. para que la promesa sea dada a todos los hijos. It's the promise of God. Es la promesa de The Dios. promises of God Las promesas de Dios come by faith. vienen por fe. I say this because sometimes we still try to make rules. Y yo digo esto porque nosotros a We veces think, todavía intentamos I'm not sure God will imponer heal me reglas. because I haven't been too great lately. Es- I'm not sure God will heal me because I haven't been too great lately. No estoy muy seguro de que Dios me vaya a sanar porque no me he portado Or muy bien. it's even more insipid. O de pronto es incluso más disimulado. It's like, I haven't eaten as well as I should. Y decimos, ay, no he comido tan bien como debería. And that's why I have these issues. Y por eso es que tengo estos problemas. And that might be true. Y puede que eso sea cierto. But we go, so God's not going to heal me because I did this to myself. Pero entonces pensamos, pues Dios no me va a sanar porque pues yo mismo causé But este that's problema. just works, y'all. Eso son las obras. You're not looking at you don't realize how big the grace of God is. No se han dado cuenta de lo grande que es la gracia de People Dios. even do this to tithing. La gente le aplica esto incluso al pagar los In the diezmos. Bible, we're supposed to tithe En la Biblia se supone que nosotros honor diezmemos God, para honrar a and Dios, to bless people and help people. para bendecir a la gente, ayudarla. But we take an Old Testament verse, Pero nosotros tomamos un like verso del Antiguo Malachi Testamento, 3:10, it's an Old como Testament verse. Malaquías It's a 3:10, que está en el law verse Antiguo Testamento, es un verso de la ley that says you're cursed because you didn't give your tithe. que dice, si no pagas tus diezmos, tendrás maldición. Just give your tithe and then the windows of heaven will be open. Nada más, paga tus diezmos y las ventanas de los cielos serán abiertas. Do we not get that this is the law? ¿No nos damos cuenta que esto se trata de la ley? If you do this, then God will open the windows of heaven. If you don't, He won't. Si tú haces esto, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, pero si no haces esto, entonces Dios no lo va a hacer. That's works. That's the Pharisees. That's the Esa- Old Testament. Esas son obras, así como lo decían los fariseos en el Antiguo Testamento. I'm not saying God doesn't want us to tithe. No estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros In diezmemos. Hebrews, the Bible says Jesus receives our tithe. En Hebreos dice que Jesús recibe nuestros diezmos. So that means He still wants us to tithe to Him. Eso quiere decir que Él quiere que nosotros sigamos pagando nuestros diezmos, But it's not a law. pero ya no es una ley. You're not cursed if you don't keep it. No es que seas maldecido si no lo You haces. do it because you want to honor God and have faith. You're putting your faith. Lo haces work. porque tú quieres honrar a Dios y estás poniendo acción en tu fe. I mean, I don't know about you, but sometimes when I tithe, it takes faith. Yo no sé ustedes, pero para mí algunas veces cuando Because doy mis diezmos necesito fe. Sometimes it's hard and Porque it takes algunas veces faith. es difícil y But se if I can necesita exercise my fe. faith this way, then God says He'll bless what I give, right? Pero si yo puedo ejercitar mi fe de esta manera, But I Dios never dice que think me for a va a minute bendecir. if I mess up or if I don't tithe that God's going to curse me or something. Pero yo no creo ni por un instante que si yo no pago mis That's diezmos, Dios me vaya a maldecir. The chatterbox. Esa es la caja de ruido. That's the law. Esa es la ley. You understand what I'm saying, right? ¿Sí entienden a qué me refiero? We need to look at all Christianity this way. Nosotros tenemos que ver todo el cristianismo de esta manera. Yes, we want to do the right things. Sí, queremos hacer las cosas We want to correctas. live righteously. Queremos vivir We want justamente. to live holy. Queremos vivir santamente. Not because we're going to be cursed or messed up if we don't. No porque vayamos a ser maldecidos si no lo hacemos. Do you know what it says in Colossians? ¿Saben qué es lo que dice en It Colosenses? says that Jesus nailed the law with its ordinances to the cross. Dice que Jesús clavó en la cruz todas las Can I tell you leyes. something crazy? Y les digo algo loco, There is no law anymore. ya no hay ley. There's just the principles. Ahora nada más tenemos los principios. The principles that God taught us Los through the Old principios, Testament. los principios que Dios nos enseñó a través del We're Antiguo not supposed to Testamento. steal Se supone que no debemos robar because that hurts people. That's wrong. porque eso le hace daño a la gente, está mal. It's not according to God's nature. No está de acuerdo con la naturaleza de It's Dios, bad and it hurts people. está mal y le hace daño a la We're gente. not supposed to murder people because you're stealing someone's life. Se supone que no debemos matar a alguien porque al hacerlo le estamos robando la vida a alguien. Not because it's a law, No porque sea una ley, but because it's what's right. sino porque es lo que está bien. Because sinning like that is contrary. It hurts people. Porque al pecar así le estamos haciendo daño a la gente.
And this is what the whole message of the New Testament is. Y esto es de lo que se trata el mensaje del Nuevo Testamento, That we grow up que nosotros crezcamos beyond the rules más allá de las reglas and begin to understand that Jesus has paid the price to make us righteous. y empecemos a entender que Jesús ya pagó el precio para hacernos justos And that we serve him not because of compulsion, y que nosotros le servimos no compulsivamente, not because we have to or will be cursed, no porque tenemos que, no porque si no lo hacemos seremos maldecidos, but because we get to. sino porque tenemos la Because it's a oportunidad, higher life and a better life porque es una vida mejor to serve God and live for him. cuando servimos a Dios y vivimos para Él. You know, you got to be a grown up to think this way. Uno tiene que ser maduro para poder pensar de esta manera. It takes a certain kind of maturity, spiritual maturity, Se requiere madurez espiritual to say, I can be self-disciplined and do the right thing because it's what pleases God, it's what's right. para poder decir, yo puedo tener la autodisciplina para hacer lo que es correcto, porque eso es lo que agrada a Dios, es lo que está bien, Not because I have to. no porque tengo que. You know, back when I was a baby Christian, I didn't understand these things. Cuando yo era un bebé en la fe, yo no entendía estas I'd cosas. do something wrong, Yo hacía algo mal and I'd think, oh my gosh, y yo pensaba, Dios mío, now God's mad at me, ahora Dios está enojado and I'm conmigo, not his child anymore, ya no soy su hijo and I've got to go repent y tengo que ir a arrepentirme and get in right standing with God again. y a hacer las paces con Dios otra vez. I'm telling you, I was living under such bondage. Les digo, yo vivía con unas ataduras. I was a teenage boy. Yo era un adolescente. Girls looked hot to me, Todas las muchachas se veían bonitas para mí. and I liked to behold their hotness. Oh my God, I don't know how to translate that. And I liked to look upon their hotness. Y a mí me gustaba ver su belleza. And so, you know, then I saw this verse that says you're not supposed to look to lust after a woman. Y entonces yo leí este verso que decía que uno no debía mirar a una mujer con I deseo. didn't even understand what that meant. Yo ni entendía qué era lo que eso quería I decir. thought that just meant, you know, if you think they're attractive. Yo pensé que eso simplemente decía, no, pues si las ves y te parecen atractivas. So I'm 16 years old. You got to give me a break here. Tenía Okay? 16 años, así que téngame paciencia. I'm going around school, Y entonces yo iba por la and escuela whenever I talk to girls, y cada vez que yo hablaba con una I try muchacha, to look at their head. I can't look at anything but their head. yo intentaba mirar nada más su cabeza. Yo no podía mirar nada más sino su cabeza. And so I'm trying to do this. Entonces yo estoy intentando hacer esto. And guess who got filled with all kinds of lust? Y adivinen quién fue lleno de deseo. Because when you try not to do something, Porque cuando tú intentas no hacer algo, it just makes it worse. ay, eso lo hace todo Right. peor. ¿No es así? Right? ¿No es así? And so I was finding this, and I was under such bondage. Y yo estaba bajo esta atadura. Plus, you got to understand. Y además tú tienes que Then entender I'd look at this girl and I'd get turned on. que entonces yo veía veía a una muchacha y me excitaba. I'm out of fellowship with God. Y entonces yo empezaba a pensar, ay, a ya no estoy en sinner comunión again. con Dios, otra vez soy I un got to go pecador. pray to God and get right with God Tengo again. que ir a orar a Dios y arreglar las cuentas con Él. I was going crazy. Me estaba enloqueciendo. I went to this youth meeting, Entonces fue una reunión de and jóvenes. there was this couple here that I thought were like an older couple. Y había una pareja que yo pensé que era una pareja Because mayor, like he was like 32 and she was like 30. porque ellos tenían como 32 y 30. They caught on what I was going on. Y ellos se dieron cuenta por lo que yo estaba pasando. Something I said. Algo que yo dije. And they said, have you ever read Galatians? Y entonces me dijeron, ¿alguna vez has leído Gálatas? And I said, yeah, I didn't get it. I didn't get it. Y yo I dije, don't pues sí, understand." pero no entendí. And they said, can you come to our house for a little while and let me play a tape for you? Y entonces me dijeron, ¿podrías venir a nuestra casa? Me gustaría que For vieras all algo. of you people that are too young to know what that is, that means a DVD. Para todos ustedes los que no saben qué quiere decir un tape, eso es una película de DVD. Right, right. Will we play this for you? Entonces, permítenos ponerte este video. And of course, yeah, okay. Y entonces yo dije, bueno, está I bien. went over to their house and Entonces fue a su casa they took out this old school tape player. y entonces sacaron una Old-fashioned. reproductora de video, Yeah, and a grabado, you know, and I played it. What do you call it? Grabadora? grabadora. Yeah, grabadora. Played that, and they played the tape, and it was all about this. Y se trataba de esto. Am I right with God because Jesus died for me? ¿Estoy bien con Dios porque Jesús murió por mí? Or am I right with God because I can keep from sinning? ¿O estoy bien con Dios porque no he pecado? And the lights came on. Y entonces se prendieron las For the luces. first time I understand what this book was teaching. Y por primera vez entendí lo que este libro estaba enseñando. It was almost as scary as getting saved.
Eso me dio tanto miedo como cuando fui salvo. I had only gotten saved a few months before, Yo había sido salvo apenas unos meses antes. and I had really stepped off the ledge doing that. Stepped off a ledge, you know, No. stepped off a cliff. Y yo con esto había saltado al vacío. I had stepped off a cliff. I mean, I had walked out into nothing saying, I believe there's a God and I believe that Jesus is God and Yo- I believe in all this. Lo que había hecho era, yo había dicho, yo creo en Jesús, creo en Dios And I'm going to live this way. y voy a vivir de esta And manera. it was a big change. Y eso fue un gran cambio. This was just as scary Esto fue así de miedoso because the stakes were high. porque había mucho en juego. I thought, God, this makes sense to me. Yo pensé, Dios, esto tiene sentido, But if I live this way pero si yo vivo así and I'm wrong, y estoy mal, I'm cursed. I'm En- lost. I'm without you. entonces soy maldecido, estoy perdido, no te tengo a ti. But I said, I see it right there in the Bible, God. Pero aquí lo dice en la Biblia. I'm only justified Yo soy justificado solamente because of the blood of Jesus. por la sangre de Cristo. And so I stepped out. Y entonces yo lo hice. And I've been free ever since. Y desde entonces he sido And libre. I'm not going to tell you how many years that was since I was 16, Y no les voy a decir hace cuántos años fue que yo tuve 16, but I know that it's great to live free. pero yo sé que es muy bueno And vivir siendo every libre. once in a while, the temptation comes back Y muy de vez en cuando la tentación viene a mí, because we're human. porque somos humanos. Oh man, I really messed up. Ay, de verdad que me equivoqué. God's really mad at me now. Dios de verdad que debe estar enojado And I have to conmigo. remember that these truths are still the same. Pero tengo que recordarme que esto sigue siendo verdad. And that's why I tell you Y entonces por eso es que les what digo God has told me for many years. lo que Dios me ha dicho a mí durante muchos Galatians años. 5:1. Gálatas 5.1. Let me roll her up in Galatians 5:1. Gálatas 5.1. Stand fast, therefore, in the liberty with which Christ has made us free, and do not again be held in a yoke of bondage. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. And he goes on to say, if you try to keep the law, it's not going to avail you anything. Él sigue diciendo, si intentan guardar la ley, no les va a ayudar de nada, Since you're justified by faith in Jesus. porque ustedes ya han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. I taught this tonight. Pilar brought it up. Y enseñé esto hoy porque pues Pilar puso el tema, Because for Cristina. me to teach you to listen to the friendly voice and not listen to the voice of accusation Porque cuando yo necesito oír a la voz amigable, no a la voz acusadora, isn't helpful if you don't recognize the voice of accusation. no, eso no ayuda de mucho si ustedes no logran reconocer cuál es la voz acusadora. The chatterbox La caja que hace ruido. chatters about your guilt, Ese ruido te está hablando de culpa, your unworthiness, que no tienes valor, your lack of value, tu falta de valor, your unholiness, tu falta de santidad, your imperfection. tus imperfecciones. Everything is wrong with you. Contigo todo está mal. But Jesus' voice, Pero la voz de the Jesús, voice of the one who died to make you righteous in his sight, la voz del que murió para hacerte justo delante de Él. he'll speak in accordance with what he accomplished for you. Él te va a hablar de acuerdo con lo que Él ya logró para ti. That's why he says you're the righteousness of God. Por eso es que Él dice, tú eres la justicia de That's why he Dios. says you can do all things through Christ. That's why he says Por eso es que Él dice que todo lo puedes hacer en Cristo. that you're redeemed from sickness and poverty Dice and que death. tú eres redimido de pecado, pobreza. That's why he says you're precious Por eso es que Él dice que tú eres precioso. because he made you that way. Amen. Porque así fue como Él te So hizo. to reemphasize from this morning, Entonces, para enfatizar lo que les dije esta mañana, listen to the friendly voice. escuchen a la voz amigable. Amen. Amén. Amen. I think we're done. Amén. Amen. Ya, terminamos. Hallelujah. Y'all be blessed. I love you all. Dios les bendiga. This was good. Yes. We are turning it over to her. That's what we call it. Qué bárbaro, qué hermoso es que en esas sonajas que traemos en nuestra mente, que constantemente nos está diciendo, no eres digno, mira nomás lo que haces, cómo te atreves en decir que eres esto, que eres lo otro. Hoy reconocemos
que esa voz no viene de Dios. Esa voz no viene de Dios. La voz de Dios siempre nos va a decir, somos la justicia de Dios, que somos dignos, no por nosotros, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Qué bárbaro. Y de esa misma manera, Dios dice en uno de sus principios, dad y se os dará, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace libre? Ahorita que vamos a hablar de las finanzas. En lo que Dios nos vaya bendiciendo, vamos a ir viendo que vamos siendo libres de toda maldición de pobreza, de toda mentalidad que hemos tenido de que está bien, con esto poquito que tenga, ya viene la renta, la voy a pagar y así la voy a pasar de panzazo, ¿verdad? Como si estuviéramos en la escuela y es un examen. Cuando Dios hoy nos dice que Él ya nos liberó de toda maldición y una de esas maldiciones es la pobreza. Entonces, hoy, iglesia, vamos a dar con la certeza de que si damos, se nos va a dar. Amén. Sí, ya no estamos en la ley, no, pero sabemos de ese principio, porque dice la palabra, dad y se os dará. ¿Y cómo es que se nos va a dar? ¿Poco a poco? ¿Como pollito, como pajarito? ¿Cómo vamos a tener la expectativa? De que vamos a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así vamos a dar, porque así vamos, es como vamos a recibir, iglesia. En el nombre de Jesús, así es. Hoy decidimos, buen Dios, escuchar tu voz amigable. Esa voz que nos habla dulce y nos dice que somos la justicia de Dios y que tú nos has liberado de toda maldición. Y una de esas maldiciones era la pobreza. Gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias. Iglesia, entonces vamos a sembrar. Quien no tenga sobre, por favor, levante su mano. Ahorita los sugieres le van a dar. Así con gusto vamos a sembrar porque pues wow, ya la maldición de la pobreza se ha ido. En el precioso nombre de Jesús, por favor, póngale su nombre, número de teléfono y atrás, iglesia, ponga lo que quiere que Dios haga por usted. El Señor aquí está y Él va a tomar estos diezmos y estas ofrendas y Él va a dar. Con esa hermosa expectativa que se siente, damos un aplauso al Señor por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos conociendo tu palabra y cada vez somos más libres. Iglesia, ¿nos ponemos de pie para quedar despedidos? Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Muchas gracias.
Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Y prepárate, iglesia, porque mañana mirarás maravillas, porque el Señor te da el poder para hacer las riquezas en el nombre de Jesús. Amén. Aquí les esperamos el martes. Siempre que venga con la expectativa que Dios le va a hablar. Despídase de su hermano, de su hermana. Vayan con Dios.